आज्ञा आज अशोक बाबूर जेज चलीगले माने कटिगले आज्ञा तो कार्यक्रम चलती आसन देखा कौन हो जेजे चलीगल तबे काहे अरे जेजे चलीगले निजे पांठी चलीगला आउ 2 मास बचितले कोन असुविधा हो जाइता ऊपर निम डालटा मु पकई दी साथी अरे पेंशन गोटा को आसला बोली अरे चिकन मटन बुड़ी की रोतला एबे देसी अंडा टीए भी मिलिवनी रे काई चली गला तबे काई की अरे बाबू जी चली गला सी कोना फेरिबो आपण टिके जो धरंतु अरे वो सेति पाई कादुनी रे आउ बुढ़ा गला जदि डिपोजिट रखी देता तो ए मासर पेंशन गोटा को मिल जाइता कोड़ कलरे अरे टंके 2 टका आईची 17,321 टका 76 पैसा किटी अच्छ कि चार्टा बियर टिके मगा मोबाइल गोटे बिजत मगै दिबो अरे मनोरंजन कांदिले हतानी टिके बसी कांदु था मुझे पास टिके बसी कांदा हाँ हाथ पास ले भाबितिली मौसाଙ୍କର ଏ ମାସର ପେନସନ ରେ ଗୋଟେ Vivo V30 କିଣିବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା ମौसा ପ୍ରାଣ ଖାଇଛି ଛତୁଆ ଖାଲି ଖାଇଛି ଏବେ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇନି କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ ଓ ବେଟା ଭାରି ଜୋରେ ବୋଉଚି ରେ ଖାଇବି ଭାଇ तबे टिके पास्ता तमर टिके मते झाडा बाइलाई मौसा तबे खराब भाबियोनी मते जोर झाटा बाइलाई तू धाटौ किना जाय कि भाटौ किना होछ आसी लगे खाली मौसा जे चली गले नीचे बीपीएल चावलटा बंद हे गला काई कहलो से जो किरोसिन 4 किलो मेना सेटा भी कुहो किरोसिन 4 किलो सेटा भी मिलुती आ बात के बता जे चली गले रोजगार पळेला रे खाइबा पड़ बॉम्बे लड़ू अरे मनीष जीवन पानी पटुका हम समस्त को छाड़ी जे चली गले का लगे रे पुओ जाइतिली बाटा आड़े आसला बेलू पिंटू कहला एमती बापा पळेले बोले सुनिक आसुची कौन है कौन हेते लगे रे पुओ कहलु टिके कोड़ा हबो मौसा काली राति रे भल लोक भलिया खाइले कहले अशोका बियर दीटा पीबी बियर दीटा घब घब करी टेकी दे गले लुंगी डांस गीत लगैली लुंगी पाई एठी भी गामुछा पी दी नाचिले तापर से हमर जो आई रहउछथि डुमडुमारे ताको संगे वीडियो कॉल करिकी रोमांटिक कथा हेले कबार तांकर से भीतर कबार दे देतले मात्र कोन फुसफुसी कथा हेले सकाळ उठिला बेलू सी गोटे जगह रे गामुछा 3 किलोमीटर दूर रे हेतला कोड़ा हबो परिश्रम नली रे गोटे भातुले उठितिला मुझे बारंबार मना कर तुम कुकुर भाया टांग टेकी परिश्रा करनी से कौन क्या कथा शुणे परिश्रा करू करू भातुली चिडिला तल को जेजे चली गले भातुड़ी बापा अशोक टिके धैर्य धर कौन आउ करवा ये तो विधिर विधान के कर आन पशिगले पशि जाऊ लुंगी तले पवन जेजे चली गले कौन है मु अच्छी ना डाक मत जेजे बोली डाक जेजे बोली मौसा जेजे कहली जेजे डाक मौसा पिट्टी में धरकी पहुंच पड़ा जेजे डाक जेजे नात्या जेजे नात्या जेजे नात्या ये जेजे मु कौन कहूली कि टंका 5,000 धार हम कि मौसा ही ठीक अच्छे
ମଉସା ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ହଁ ହଁ ଆସୁଛି ରେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଓ ଆପେ ବସିଲେ ବାପର ନା ମୂଷା ଠିକ ଅଛି ମୂଷା ଠିକ ଅଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ସାର୍ ସାର୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କନ୍ଦାକଟା.com ଆପଣ ଅଶୋକ ବାବୁ ତ ହଉ ଲୋକ ନଥିଲେ କାନ୍ଦିବୁ ପ୍ଲସ୍ ନଣ୍ଡା ହବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ନା କନ୍ଦାକଟା.com। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କିଏ? କେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ? 10:30 ଚାଲିଗଲା ଚାଲିଗଲା। ତୁ ଏଠି ଗିମିରି ମାରି ଆଇଛୁ? ଏଇଟା କିଏ ବେ? ବଡ ଯାଇଛି ଆମଠୁ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକଟା ବା। ଛାଡ ସେ କଥା। ମଉସାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୀପଦ କହିବି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋ ସଦେୟ ଭିଣେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ନାନୀ ଆଉ ଏ ଛତରଖିଆ ଚାକର। ମଉସା ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବି ମଉସା ମତେ କହିବେ ପୁଅ କେତେବେଳେ ଆଇଲ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରେ ମତେ ଡାକିକି ହାତ ଧରିକି କୁହନ୍ତି ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ବୋଉକୁ ବହୁତ ବହୁତ କହିବି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଉସା କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜେଜେବାବୁ ଭାରି ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଭଲକୁ ଦେଖାଲି ସଲ ସଲ ହେଇ ତଳେ ସଲୁଥିଲା। ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଯାଇ ବାଳ କାଟି ଆଉ ଛେଳି ଗୋଟି ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକରି ଖାଉ କାଟି। ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନାହିଁ ମୋ ମନ କରେଇ ଯାଉଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାନ କରୁଛି। ଆରାଇବି ଜେଜେ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ। ଜେଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଚାକର ମାଇପ ଶଳା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ଉତ୍ସାହିତ ଜର୍ଜରିତ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଉଦ୍ବେଗିତ ଉନ୍ମୋଚିତ ଗର୍ବିତ ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଜେଜେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସେ ବଡ଼ ଲେସବିଆନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଜେଜେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାନ କରୁଛି। ଆରାଇପି ଜେଜେ।